قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Surah Yusuf dari awal surah. Sebelumnya mari kita Fatihah untuk guru-guru kami yang telah membimbing Al-Quran kami, utamanya Al-Karam Al-Maghfurlah Abah Kiai Imam Burhan, Al-Karam Al-Maghfurlah Kiai Mukhtar Syafaat, Al-Karam Al-Maghfurlah Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Al-Karam Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Siddiq, Al-Karam Al-Maghfurlah Kiai Basari Alwi, dan segenap Ahlul Quran, Ahlullah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sailin. Benar-benar telah ada pada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu sebagai tanda-tanda bukti kekuasaan Allah lis-sailin, untuk orang-orang yang bertanya. Jadi kisah ini sebenarnya sebelum dituturkan oleh Al-Quran sudah berkembang di tengah masyarakat, macam-macam ya, komentar atau macam-macam cara membawakannya. Karena memang Nabi Yusuf ini
nabi yang sudah sudah diutus oleh Allah jauh sebelum diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nama Yusuf ini pun sudah banyak disukai oleh manusia pada pemeluk agama samawi, bukan hanya Islam sehingga pengucapannya biasanya agak miring sedikit, bukan Yusuf, Yosef gitu ya. Bahkan juga dipakai nama gereja macam-macam ya. Cuma menariknya di sini ketika Kanjeng Nabi ditanya tentang Yusuf ini, beliau menjawab sungguh tidak main-main. Yusuf ini adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Jadi dalam silsilahnya 4 nama itu semua adalah orang yang amat mulia, orang pilihan, bukan hanya sekedar nabi tapi rasul, Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam seorang nabi dan rasul adalah putra laki-laki dari Yakub alaihissalam, seorang nabi dan rasul. Yakub inilah yang dikenal sebagai Nabi Israel, sehingga keturunannya disebut Bani Israel. Nah, Yakub alaihissalam ini putra dari seorang nabi dan sekaligus rasul, Ishak alaihissalam. Ishak alaihissalam ini putra dari Ibrahim alaihissalam. Seorang mulia, putra dari orang mulia, putra dari orang mulia, putra dari orang mulia. Dalam silsilahnya seperti itu. Menariknya lagi dalam kisah dalam Quran ini, kisah paling lengkap kisah ini, kisah Nabi Yusuf. Nabi Musa diceritakan di banyak tempat, bahkan mulai dari saat-saat kelahirannya dihanyutkan di dalam sungai Nil dan sebagainya. Tapi tak seruntut, tak seurut kisah Nabi Yusuf. Sehingga ketika ayat ketiga dari surat ini menyebut nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kami kisahkan padamu ya Rasul paling bagusnya kisah, bima akhaina alaika hadzal Quran, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu berupa Quran ini. Nah, semua kisah ini adalah kisah yang paling indah, bukan hanya sekedar sebagai jalan hidup manusia, tapi ada satu interpretasi sejarah, satu hikmah, satu iktibar yang luar biasa yang bisa diambil. Nah, di sini kisah ini sungguh luar biasa karena sekali lagi cukup lengkap, mulai masa kecil sampai saat-saat di puncak kejayaannya, bahkan doa terakhir beliau yang mengharapkan untuk wafat beliau. Inilah kisah ahsanal qasas. Karena pada malam tanggal 1 Ramadan dulu fragmentasi sudah diperankan oleh para santri itu terima kasih lebih jelas, maka di surat ini enggak banyak diulas lagi bahkan mungkin kalau perlu fragmentasi itu mungkin bisa disempurnakan lagi, dibuat sedemikian rupa, karena anggaplah ini sutradara, skenario sutradara ini sudah Allah sudah, kita hanya tinggal kutip kalimat-kalimat yang terungkap atau terucap di balik tokoh-tokoh yang ada di sini, terus dihayati, diresapi, jadi pemeran sebagai
Yusufnya, pemeran sebagai saudara Yusuf, yang pemeran sebagai ayahnya, pemeran sebagai Kitfirul Aziznya, pemeran sebagai Zulaikhanya, atau bahkan pemeran sebagai teman di penjara. Itu bagaimana dengan dialog yang sudah ada semua di sini. Tinggal kita ekspresif, yang menggambarkan suatu ekspresi seperti yang sebenarnya. Ya, hanya tinggal begitu. Ya, nanti mungkin bisa dicoba ulang. Terus yang kedua yang perlu juga saya garis bawahi lebih awal, bahwa dari kisah surat ini jelas Nabi Yusuf itu maksum. Ini yang belum ditampilkan oleh santri ya. Jadi dari kisah ini kita bisa mendapatkan 10 jawaban bahwa Nabi Yusuf itu clean man, bersih, tidak tercemar oleh noda, oleh dosa sedikit pun. Ya, beliau bersih. Ya, ini harus jeli membacanya. Ya, terisyaratkan di balik satu surat ini ada satu bukti, 10 pembuktian Nabi Yusuf itu adalah orang yang tetap terjaga seperti sifat nabi-nabi rasul yang lain, maksum, ya, terjaga dari maksiat, terjaga dari dosa. Nah, mudah-mudahan bisa dipetik pelajaran itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Ayat ke-11 surat Yusuf ini satu-satunya bacaan ismam di dalam Al-Quran. La ta'manna, ya, harokat mim ini antara fathah dengan dhammah. Ta'manna. Jadi dalam Quran itu ada bacaan spesial ini. Satu lagi sudah kita baca kemarin, bacaan imalah, bacaan miring antara fathah dengan kasroh. Satu-satunya juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha. Nah, di sini la ta'manna. Kok bisa begini? Ini aslinya la ta'manuna kalau di dalam bahasa Arabnya. Tapi itu terasa berat sehingga ta'manna gitu. Arsilhu ma'ana hudayar ta'wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun qala inni lahzununi an tadhabu bihi wa khawfa yakulahu dhibu wa antum anhu ghafilun qalu la innaka lahu dhibu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun falamma dhabu bihi wajma'u ayaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa hayna ilaihi la tanabbi annahum bi amri madza wa hum la yash'urun وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فقاله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام فسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Menarik ya. Inna kaidakunna azim. Ya, falamma ra'a qamisahu, maka tatkala Tuan Kitfirul Aziz melihat gamis Yusuf, baju Yusuf, qudda min duburin, koyak robek di bagian belakang. Qala, spontan Tuan Kitfirul Aziz tadi berkata, innahu min kaidikun, sungguh ini adalah tipu dayamu para wanita, ya, kaidikun, ya, ini adalah tipu daya perempuan, ya, tidak langsung menyebut Zulaikha tapi perempuan gitu. Inna kaidakunna azim, sungguh tipu dayamu besar, ya. Menarik ketika saya baca pada tafsirnya Buya Hamka, ya, Al-Azhar di sana, ya, beliau membanding inna kaidakunna azim, sementara ayat yang lain kita bisa membaca inna kaidasyaitani kana dhaifah. Tipu daya setan itu lemah, ya. Tapi tipu daya wanita itu besar loh, ya, bahaya. Begitu Buya Hamka itu yang menentukan. Kalau laki-laki apa enggak besar? Ya sangat besar juga sama. Artinya, jadi syariat Islam memberikan ajaran tentang, ya, distancing pria wanita. Wah, distancing sudah ada mulai dulu. Layah lupanna ahadukum gitu, ya. Jangan sampai kamu menyendiri, ya, lain jenis menyendiri illa ma'adhi mahramin, ya, kecuali harus dibarengi mahram. Nah, karena ini kaidakunna azim. Wallahu a'lam bishawab gitu, ya. Yusuf aridan hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in wa qala niswatun fil madinati imratul aziz turabitu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaqa wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qadana aydahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim qalat fadhalikunna alladhi lumtunani fihi wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amruhu wa lasjananna wa lakuna minas sagirin qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa kum minal jahilin
fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Thumma bada lahum min ba'di ma rawal ayati lasjununnahu hatta hin. Wa dakhala mahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani ashru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bi ta'wili qabla ya'tikuma dzalikum mimma 'alamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya sahibai sijni amma ahdukuma fayasqi rabbahu khamra wa amal akhir fayuslabu fatakulu tayru min ra'si qudiyal amrul ladhi fi tastaftiyan wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbika fa'ansahu syaitan dhikra rabbi falabitha fis sijni bid'a sinin. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'an sumbulatin khudri wa ukhra yabisat ya ayyuhal malaftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun qalu adawatu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin wa qala alladhina naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbikum ta'wilihi farsilun Yusuf wa ayyuhas siddiq waftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf sab'un ijafu wa sab'in sumbulatin khudri wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Qala tazra'una sab'a sinina daban famahsattum fadharu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma yati min ba'di dzalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Thumma yati min ba'di dzalika 'amun fihi yughaathun nas wa fihi ya'zurun. Wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'al ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna 'alim. Qala ma khatbukunna idh rawadtunna Yusufa an nafsi qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su'. Qalat imratul azizil an hasasal haqq wa ana rawadtuhu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. Dzalika la'alama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Secara sederhana dalam Quran itu ada 3 ungkapan nafsu ya. Seringkali saya katakan orang ini sebenarnya ya betul-betul harus belajar untuk mengendalikan nafsunya. Bahkan Kanjeng Nabi menyebut jihadun nafsi, perjuangan untuk kendali nafsu ini, kendali diri ini adalah akbarul jihad, paling besarnya perjuangan. Dalam satu kisah dituturkan bahwa sepulang Kanjeng Nabi dari suatu perang besar, perang Uhud pada waktu itu, ya, kalau secara hitungan di atas kertas sepertinya kita kalah, ya, lebih banyak korban dibanding pihak lawan. Berbeda jauh dengan ketika kita di Badar. Dalam suasana prihatin, suasana duka itu Kanjeng Nabi dawuh,
Roja'na min jihadil aswar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil, kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Kaget para sahabat, perang kayak begini kecil tuh ya, perang yang lebih besar kayak apa ya, perang yang harus menjadi syahid ya, Sayyidina Hamzah ya. Pada waktu itu ya Allah ya, Kanjeng Nabi sendiri berlumur dengan darah dan sebagainya. Itu dikatakan perang kecil. Kita akan pindah menghadapi perang yang akbar. Ternyata setelah beliau sambung dawuhnya, jihadul akbar, perang besar itu adalah jihadun nafsi, perang di dalam menghadapi atau mengendalikan hawa nafsu. Kalau suasana Ramadan begini, dalam hadis disebut bahwa setan sudah dibelenggu. Kok masih ada maksiat, kok masih ada pelanggaran, masih ada kriminal dan sebagainya ya, harap maklum, nafsunya nggak dibelenggu ya. Ada orang bertindakan kriminal, tindakan salah, terus auzubillah minasyaitonir rajim, auzubillah minasyaitonir rajim, gak kipakun nafsunya gitu ya, nafsunya. Nah, itu begitu. Nafsu itu dalam tuturan Al-Quran yang jelas ada 3. 1, nafsu ammarah, nafsu ammaratin bisu ya, nafsu yang menyuruh untuk berbuat jahat, berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah. Pokoknya kudu. Waduh, nah, begitu itu hati-hati itu. Ini nafsu basic, nafsu paling bawah itu ya. Ya, dulu ibu kita begitu, ayolah mas, barangkali begitu kalau kita ilustrasikan bahasa Arab. Ya, bukti cinta kita berdua gitu ya. Gak boleh yang ada ceritanya melanggar larangan Allah itu nanti akan bagus hidup, ndak ada. Kata Nabi Adam kan udah ya lah, gak apa-apa lah, haram-haram tamarro ya, haram taman terus sekali aja gitu, kira-kira begitu ya. Nah, ketika kita telah lalui nafsu ini, kita sadar diri, kita nanti akan berhadapan dengan nafsu berikutnya pada juz 29 ya, pada surah Qiyamah ya. Di sana kita dapati la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu allan najma'a idhama bala qadirina ala nusabiya banana, dan seterusnya. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat ya, la uqsimu biyamil wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan sungguh aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu di mana sudah bisa mulai koreksi diri atau introspeksi diri. Sudah dari kata laum lawamah, sudah bisa mangloh. Lah iya toh. Ya. Saya ini seprono seprini itu bahasanya Pak Rudi itu ya. Diterjemahkan bahasa Indonesia bagaimana? Seprono seprini gitu. Ya, mulai dimin sampai itu ya, maki pakun gitu ya. Ya, kalau sudah lihat PC, lihat uang itu mata kayak hijau rasanya. Kayak cek pentingnya duit itu ya. Ya,
Kalau lihat wanita cantik itu rasanya kayak gimana gitu, greges semua. Itu sudah tua kok begitu gitu ya. Itu bisa mulai mangloh dirinya. Katanya Pak Ustadz, ya mun padi rata-rata sekian bulan ini mulai berisi, menunduk, ya buahnya sudah mulai terisi. Mak saya ini kok tidak menunduk sama sekali, ya pakun, tegak, gerak. Ini artinya kepak saya ini, gitu ya. Ini kepak saya ini, jangan-jangan. Nah, kalau sudah seperti begini ini, mulai mangloh introspeksi. Ini namanya nafsu lawamah. Bagus, bagus. Ya, itu nanti di juz 29 pada surat Qiyamah. Nah, puncak nafsu yang paling indah itu adalah nafsu mutmainnah. Pada juz 30 akhir surat Al-Fajr, ya. Ini impian kita semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Wahai nafsu yang mutmainnah, tenang, mantap, ikhlas, ya. Irji'i ila rabbik, pulang kembali kamu pada Tuhanmu, radiyatam mardiyah, ya, dengan senang dan disenangi, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli, masuk dalam hambaku, masuk dalam surgaku. Kita harapkan kita masuk di situ. Amin ya rabbal. Makanya kita dilatih dari sholat kita, ya. Sholat kita, setiap gerakan kita ada tumak ninah, agar terlatih jiwa ini untuk mutmainnah. Tak usah pokoknya selesai bacaan orang, tak usah begitu, ya, nikmati, ya, itu mutmainnah. Kadangkala seseorang, ya karena mungkin melatih, membiasakan diri dengan hitungan tertentu, ya, harus zikir dengan cepat, harus sholawat dengan cepat. Tapi kadang-kadang perlu kita nikmati dengan apa? Kelembutan, dengan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ya. Itu kadang-kadang nikmat, sambung antara lisan kita, pikiran dan hati kita, sambungkan, nikmat. Tapi kalau membaca burdahnya khataman, ya 107 bait, ya jangan lagu itu, bisa 3,5 jam nanti gitu ya. Itu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, enggak apa-apa ya. Itu begitu. Sama. Kita mau zikir sekian puluh kali atau sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ya bagus. Tapi kalau hitungannya sekian ratus, ya, sholawat, ya, paling minim 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala itu gak sahur gitu. Wah, saya lihat itu santri paling semangat itu kalau saya, karena bukannya baru takjil kurma 3 sama air, terus wiritannya masih punya tanggungan salawat 1000. Coba cepet salawat. Tidak apa-apa ya, soalnya
Nah, kalau pelan-pelan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, yang lain sana sudah tarawih itu. Ini marifat belum selesai gitu. Ya nggak apa-apa lah itu. Jadi inilah tahapan nafsu. Dari ammarah, lawamah, mutmainnah. Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku tuni bi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ini menarik ya, saya senang ya. Nabi Yusuf itu dipanggil di penjara untuk karena jawaban yang jitu, yang pas atas mimpinya raja itu, langsung sang raja bertitah ya, punya hak gerasi, amnesti, sudah bebaskan dia ya, keluarkan dia dari penjara. Ternyata Nabi Yusuf begitu tenangnya tidak mau ya, dia nggak mau. Falamma jarus irji ila rabbik fasalu ma badun sifatillahi qatana diyahun inna rabbi bikaidihin alim ya, pulang kamu pada Tuhan, tanyakan dulu bagaimana keadaan perempuan-perempuan yang dulu menyayat-nyayat tangannya itu. Hebat ini, udah 9 tahun di penjara dikeluarkan nggak terus senang. Enggak seperti itu. Tanyakan dulu, selesaikan dulu urusannya. Baru diadakan investigasi, teliti semua, sampai pada Zulaikha sendiri ya, aktris yang menghantarkan ke penjara itu ya. Dia kesimpulan aja, qalat imratul aziz, istri Kitfirul Aziz itu, al-ana hassasal haqqu ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin ya. Sekarang jelas nyata kebenaran itu, aku yang menggoda dia, dan dia sungguh laminas shadiqin, sungguh orang yang jujur, orang yang benar ya. Ini pembuktian dimaksudkan dzalika li'alama anni lam nakhunhu bil ghaibi wa annallaha lahdi kaidal khanin. Ya, Nabi Yusuf punya maksud agar tahu li'alama anni lam akhunhu bil ghaib. Saya tidak khianati Tuhan saya ketika Tuhan saya tidak di rumah. Dan sungguh Allah tidak memberi petunjuk tipu daya orang-orang yang khianat. Masih disambung dengan wama ubaru nafsi tadi. Mendapat jalan gitu, sang raja tambah bukannya penasaran. Ya ini yang saya cari. Maka dari itu, kalau yang pertama, qalal maliku tuni bihi, bawa ya ke saya, bebaskan. Ini kalimat yang kedua, ini beda kalimatnya. Wa qala maliku tuni bi astahlisu li nafsi ya, bawa ke sini, saya pilih, saya istimewakan dia untuk saya ya. Jadi astahlisu li nafsi, aku akan memilih dengan tugas spesial untuk dia. Jadi bukan hanya sekedar pemutihan nama yang enggak begitu, akan mendapat kepercayaan. Nah, terjadilah di situ pertemuan antara sang raja dengan orang pesakitan dari penjara ini, Nabi Yusuf. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Setelah berbincang-bincang antara sang raja dengan dia, terus berkata raja, sudah cukup jelas, innaka sungguh kamu Yusuf al-yauma pada hari ini ladaina di sisi kami makinun amin, punya kedudukan dan punya kepercayaan. Nah, ini bahasa tinggi nih ya, banyak orang punya kedudukan tapi tidak punya kepercayaan.
dia diwisuda dengan predikat cum laude, bahkan summa cum laude, ya, dikalungkan bunga dengan foto bersama Pak Rektor dan sebagainya. Itu kedudukan diberikan, tapi kepercayaan belum. Sementara yang ranking 6 di sana dipanggil, ya memang ikut maju, ikut dipoto, tapi kan nomor 6. Ya, tolong ya, kalau sampai tidak ada kerjaan yang lain, tidak ada kesibukan lain, besok bawa berkas ke kantor, ke rektoratnya. Untuk apa Pak Rektor? Tidak, aku ingin minta bantuan kamu, ya, kamu jadi asisten saya. Apa maknanya? Punya kedudukan sekaligus kepercayaan. Banyak orang itu ingin meraih kedudukan, tidak membayangkan kepercayaannya. Sekolah, kuliah terus, pokoknya nanti gampang kalau sudah selesai. Itu kan siapa bilang gampang? Jangan gampang-gampang. Ya, maka dari itu yang paling indah itu bahasa pesantren. Ya, bahasa pesantren ini bukan hanya banyak ilmu yang ingin diraih. Kiat sukses di pesantren itu adalah banyak ilmu atau punya ilmu yang manfaat, yang barokah. Itu jelas. Itu bahasa yang nggak gampang ditiru yang lain. Kalau cuma sekedar pengen pinter, al ilmu bita'allum, belajar sungguh-sungguh pinter orang. Muntero manfaatah ilmunya nanti berguna, ada taat, patuh pada Allah, patuh pada Kanjeng Nabi, patuh pada aturan yang ada, manfaat. Kalau ingin lebih tinggi lagi, an-numuwah wa ziyadah fil khair, namanya barokah, al-khidmah, ya, Aladin, ya, dia Aladin, ya, pada pesantrennya, pada teman-temannya, ya, subhanallah. Itu nanti makinun amin, ya, dia diparingi oleh Allah kedudukan sekaligus kepercayaan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan manfaat barokah ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ahla khuzainil ard inni hafidhun alim wa kadzalika makanna li Yusuf fil ardi wa yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin wa la ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun wa lamma jahazahum bijahazim qala tuni bi akhil lakum min abikum la darana anni fil kaila wa ana khairul munzilin fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wa la taqrabun qalu sanurawidu anhu abah wa inna la fa'ilun. Di Israel sana, ya, ada pernah dipimpin seorang perdana menteri yang ngambil nama dari putranya Nabi Israel, putranya Nabi Yakub. Siapa kira-kira? Benyamin Netanyahu, ya. Benyamin itu nama dari saudara kandung Nabi Yusuf alaihis, lain ibu dengan Yahuda dan tantretannya, ya. Dalam bahasa kita Bunyamin. Saya juga punya adik kandung namanya Bunyamin, ya. Jadi dipakai oleh orang Yahudi. Karena tadi saya katakan tokoh-tokoh yang ada ini, pemeran ini tokoh yang dipakai oleh umat Islam maupun pemeluk agama Samawi yang lain, itu begitu. Ya. Termasuk juga dipakai nama putranya penyusun metode qiraati, ya, Kiai Dahlan Salim itu putranya namanya Mas Bunyamin, ya, sama saya sempat kenalannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim.
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال الفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فارسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهزهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق وقد سرق أخ له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسأل الله يهديني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف فابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتأسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا ولنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Sesungguhnya barang siapa benar-benar takwa dan sabar, Allah tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan.
Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatiin. Qala la tasriba lakum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Idzabu bi qamisi hadza falquhu ala wajhi abi ya'ti basira fatuni bi ahlikum ajma'in. Walamma fasalat al-ayru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Falamma anjal bashir alqahu ala wajhi fartadda basira qala ma qul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, saya kalau bahasa ini ya tersentuh banyak hal ya. Dulu sebelum G13 PKI itu Abah saya pernah di penjara ya, yang tidak jelas pasalnya. Saya masih kecil, seumur 12-an tahun ya, itu jelas. Jadi ada orang-orang modalnya rambutnya kepak-kepak gitu datang ke pondok cari pengasuh, ketemu dia langsung nuding bahwa di pondok ini ada orang namanya Samsi gitu. Ayah saya bilang buat wonten gitu, saya itu jawab buat wonten. Ada. Akhirnya dobrak-abrik semua. Makanya konon enggak ada. Kebetulan namanya pas enggak ada. Dokumen yang ada pun dibukain, enggak ada semua. Tuh. Tidak ada itu loh, ayah saya itu tetap bawa ditahan itu. Ya. Jadi katanya Samsi itu penipu gitu loh. Ya pokoknya cari-cari alasan. Penipu gini katanya harus. Tidak ada. Nah terus dibawa ditahan di Polsek Puluhan sana. Ya. Saya kumpul dengan orang-orang tahanan macam-macam. Abah saya itu apa namanya ya biasa ngaji ya, senangnya Quran, bawakan cerita Nabi Yusuf ini di situ. Nabi Yusuf di penjara, pokoknya ceritanya Nabi Yusuf ngaji diceritakan. Akhirnya orang-orang penjara itu senang gitu ya. Sudah berapa minggu begitu setelah jelas pengkhianatan itu ada komunis waktu itu, akhirnya Abah saya dikeluarkan. Tidak tahu itu bang dikeluarkan. Ya kita justru jemput itu. Orang-orang penjara itu, waduh semua Pak Yai, kalau kok ditinggal Pak Yai gitu ya, itu ya semua gitu ya, saya ingat itu ya. Satu pelajaran bahwa orang di penjara tidak semua jahat loh ya. Bahwa yang di luar penjara semua itu orang baik, apalagi sekarang. Ya, itu begitu. Ya. Abah sering juga ceritakan gurunya juga di penjara. Ya. Abahnya Gus Adit, Kiai Jauhari Zawawi itu zaman itu. Kakek saya ya Kiai Maksum Syafi'i bersama adiknya Kiai Dimyati Syafi'i juga begitu. Pondoknya dibakar habis, beliau juga di penjara. Ya. Itu beberapa profil dari orang tua kami gitu ya. Sekali lagi kebenaran itu kadang-kadang tidak seketika terbuktikan, tapi butuh waktu, butuh masa. Ini, ya. Abahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu karena kesedihan, ya, ujian yang begitu berat sampai tidak bisa ninggalin marifatnya ini putih, tidak bisa lihat. Ya, ngomong sedikit disalahkan, yang nyalahkan benar yang lain, ya keluarganya sendiri. Ya, kata mereka, qalu tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna kharadan aw takuna minal halikin. Bah, oh sop tak juga.
sampai rusak awak sampean ini, sampean binasa gara-gara itu. Disalahkan oleh keluarga. Tapi dengan kesabarannya, sabrun jamil dari orang sepuh ini, qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Ya, cek nyenannya aku senak, aku wong sepuh. Aku sambat gak neng sampeyan. Ashku bathi wa husni ilallah. Aku sambatkan susah dan sedihku ini pada Allah kok nak. Ya. Benar, sampai akhirnya sudah hampir ending dari cerita ini, Nabi Yusuf mengirimkan gamisnya lewat Al-Bashir. Dalam tafsir disebut adalah Yahuda. Jadi putra pertama dari Nabi Yakub yang kemarin tidak mau pulang itu. Ya. Di bawah Nabi Yusuf sudah membayangkan dari Mesir, ini nanti kalau ayah sudah ketemu bajunya ini, insya Allah bisa lihat kembali. Sehingga rombongan ini 10 bersaudara ini ya, 11 ya, Nabi Yusuf kan tinggal. Kemudian pulang, baru berangkat aja yang namanya orang tua. Falamma fasalatil niru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Saya ini kok seperti dengar baunya Yusuf ya, gitu ya. Kok kotor-kotoran Yusuf kayak sok turu aku ki. Ya. Laula antufannitun. Ya. Ternyata ngomong begitu salah lagi orang tua ini. Mantu-mantunya, bukan anaknya sendiri, mantunya putunya ditinggal. Qalu tallahi innaka lafi dhalal qadim. Demi Allah, Mbah, sampai ini sesat yang lama kipakun. Gitu. Itu. Nah, barulah falamma anja al-basyir al-qahu ala wajhihi fartadda basyira. Tak berapa lama, sekian minggu kemudian betul datang membawa Al-Bashir ini, Yahuda, membawa gamisnya Yusuf dan ditempelkan ke muka orang tua yang sepuh tadi. Fartadda basyira, langsung kembali bisa melihat. Ya, beliau berbisik, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata sang ayah, apa belum kukatakan padamu, sungguh aku tahu dari Allah apa yang kamu enggak tahu. Luar biasa ini, luar biasa. Sehingga dari peristiwa yang sedemikian rupa ini, akhirnya para ahli bidang ketobiban mata, penyakit mata ini membuat satu bait untuk ikhtiar memelihara mata. Ya, mata ini untuk ya. Baitnya bunyi begini, biasanya dipakai kalau sore-sore ya, lebih sasar gitu ya. Ya nadhiran ya biyaquba u'idhukuma bimasta'adha bihi idh massahul kamadu qamisu yusufa idh ja'al bashiru bihi bihaqqi yaquba idhab ayyuhar ramadu. Itu ya. Ya nadhira ya wahai dua mataku, bi'aqubah mu'idhukuma, dengan berkat Nabi Yakub saya mohonkan perlindungan kamu. Bimasta'adha bihi idh massahul kamadu, ya dengan apa yang berlindung bihi dengannya ketika tertimpa kamadu, ya sakit mata, sakit belen, sakit yang tidak bisa lihat. Qamisu Yusufa idh ja'al bashiru bihi, yaitu gamisnya Yusuf. Ketika datang Al-Bashir Yahuda
dengan membawanya. Bihaqqi Yaquba idhab, dengan haknya Nabi Yakub pergi kamu penyakit. Nah, itu ya kalau zaman dulu ya gitu itu ya wis mandi gitu ya. Kalau sekarang udah banyak obat di apotik ya orang mantepan apotik gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi banyak. Jadi mata kita ini kan jendela dunia ya. Kadang-kadang itu nggak pakai tok itu. Kita terlalu pede. Seakan-akan kita bisa memilih dan memilah untuk apa yang kita baca, kita lihat, ya kita amati. Padahal para kiai kita dulu nggak sepede kita gitu ya. Para kiai kita membaca, oh Kanjeng Nabi itu matanya kalau diajak lihat, mata beliau yang mulia itu, lihat yang tidak benar, ngantuk beliau, ditidurkan oleh Allah. Ya, kalau barang baik. Ini kadang-kadang kita umatnya kok berbeda gitu ya. Kalau pakai lihat sinetron mungkin gitu ya, dia tayangan-tayangan itu mungkin padang gitu. Tapi kalau lihat Quran kadang-kadang agak bureng gitu ya. Apa bureng gitu ya? Kalau sardep gitu ya. Itu kenapa itu gitu ya? Loh, gitu itu ketemu ya guru-guru kita tuh. Ya. Kalau sudah mendengar azan, nyebut Kanjeng Nabi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambung, marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Ya. Beripat ini untuk ngaji betah. Untuk barang-barang yang baik enak. Nah, itu dulu telaten orang begitu-begitu itu ya. Bukan hanya mengandalkan vitamin saja, yaitu termasuk suplemen yang luar biasa gitu ya. Karena Kanjeng Nabi beripatnya kok kuat ya. Marhaban bika, selamat datang, senang bika padamu ya habibi, wahai kekasihku, qurrata ini, dan pelipur mataku ya Rasulullah, wahai Rasul. Tiupkan di dua kuku ibu jari ini, usapkan di sini, mas. Nah, begitu. Allah alam bisawab ya, namanya doa ya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Qala astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala Yusuf wa aba ilahi abawayhi wa qala dkhulu Misra insyaallah aminin. Wa rafa'a abawahi al arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad asana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu wal alimul hakim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatir samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrul alamin wa kayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha muridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun afaminu an ta'tiyahum ghasyatun min adzabillahi aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibul ladzina min qablihim wa darul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Hatta idza sta'asa rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw rahmatan liqaumin yu'minun.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakin aktsarun nasi la yu'minun. Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy fasakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilu al-ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. وَوَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَرُسُلٌ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار عالم الغيب وشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه موال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل صواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشأن الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Ya, yang sempat sujud santri silakan sujud. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna lahum naf'an wala dharra qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawil dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi wa tashabaha al-khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. أنزل من السماء ماء فزالت أودية بقدرها فتملى السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء خلية ومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا إلى ربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلى من آبائهم أزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ayat kayak begini bukan hanya untuk diketahui ya, tapi perlu kita coba. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu, dan tenang, tentram, qulubuhum, hati mereka, bidzikrillah, dengan zikirnya pada Allah. Allah, ketahuilah, bidzikrillahi, dengan zikir pada Allah, tatmainnul qulub, akan tenang hati ini. Ya, kita coba zikir, nanti akan kita rasakan itu ya. Kadang-kadang banyak orang mengobati diri itu ya memang hasil dari kisah orang atau kita mencoba sendiri. Oh, kalau sulit makan parutno temuireng misalnya. Apa temuireng itu apa? Empon-empon temuireng. Nanti juga senang makan gitu misalnya. Itu, oh sering panas dan sebagainya. Buatkan kunyit dicampur dengan madu misalnya. Ya itu hasil tajribat begitu. Mosok sih ya Kak, lu duduk dokter sih ngomong ya gitu. Ini Quran yang ngomong. Kalau udah Quran yang ngomong itu udah suatu yang sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan ya, coba saja. Ya, kalau cuma didiskusikan ya nggak menikmati gitu ya. Oh, soto yang enak itu adalah soto yang dimasak pakai kuali. Terus ayamnya adalah ayam hasil ngepung misalnya. Ya, suwen. Ya, oh yang enak soto itu misalnya di Keraksan atau di Paronona ya nikmati gitu, selesai gitu ya. Jadi Quran juga gitu. Oh ini begini, coba gitu aja langsung. Ya tenang, nggak usah untuk didiskusikan kesuwen. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha ummamun tatlu alaihim alladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul wa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab walau anna qur'anan suyirat bil jibalu wa qutiat bil ardu wa kullima bil mauta falillahil amru jami'a afalam yasil ladzina amanu allahu yasha'u allahu ladan nasa jami'a wa la yazalu ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qani'atun takhulu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Walaqad istujaba birusul min qablika fa'amlaytu lil ladzina kafaru summa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka aqul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qawl bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum wa suddu anis sabil wa may yudlilillahu fama lahu min had lahum adzabun fil hayatid dunya wal adzabil akhirati ashaq wa ma lahum minallahi min waq. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anharu kulluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirina an-nar wal ladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik wa minal ahzabi man yunkiru ba'dahu qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab. Wa kadzalika anzalna hukman arabiyya wa lan tabatahu ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala waq wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah wa ma kana rasulun ya'ti bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina 'indahum aw natawaffayannaka fa inna ma lakal balagh wa lanal hisab aw lam yaru anna na'til arda nanqusuha min adrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab wa qad makara alladzina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksubu kullu nafsin wa sa'lamul kufaru liman uqbadar wa yaqulu alladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum man indahu ilmul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Alladzina yastahibuna al-hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id.
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسل من بالله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويخرجكم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلن تمنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزينا صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم بعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت ما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجعلني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ini doanya Nabi Ibrahim. Teks Quran begini, kalau dawuhnya guru saya, abah saya, kita tidak usah merubah merekayasa Quran dengan kalimat lainnya. Di sini doa mutakallim wahdah. Rabbi jalni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya. Dawuhnya apa saya? Ya sudah, itu dipakai doa. Begitu, jangan sampai Rabbana ja'alna muqiminas sholati wa min dzurriyyatina gitu. Kalau dirubah dalam mutakallim al-ghair ya. Kalau hadis masih mungkin, apalagi doa sunan ulama silakan ya. Ya, seperti misalnya doa kunut ketika pakai pribadi, pakai bersama, itu memang bukan Qur'annya, bisa. Tapi kalau Qur'an sebaiknya dawuhnya guru saya enggak usah dirubah gitu ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Rabbana ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yu'akhiruhum ila min tashkhasu fil absar. Mu'minina muqni rusihim la yaraddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Wa anzirin nas yawma ya'tihimul adzab wa yaqulu alladziina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nadbi rusul aw lam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladziina zalamu anfusahum tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal wa qad makru makruhum indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam yawma tubaddalul ardu waral ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma dhim muqarranina fil aswad sarabiluhum min qadrani wa tawsha wujuhahum an-nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab hadza balaghun lin-nasi liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahu wahid wa liyadhakkaru albab amantu billahi sadaqallahu maulana azim wa balagha rasuluna abdul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.